Guys, welcome to my vlog. Tapos na kasi na guys. Paghay ka mo, anay. Hay, anay ka mo. Amo ito na amon babaktasan guys. Guys. Opo. Oh. Anto man iyak. Anto man ni tita. May dahon na lang ka. Pipinambaktas guys. Makita ba? Vlogger mga. Oo. Ano yan? May magpapapicture rin doon yan. Oo, adiban. Adiban ni Habibi. Wow. Tika ngayon kami guys sa kuan. Sementeryo. Dumalaw kami. Ano man ko no? 10th anniversary kasi ni Lola. You know? Yeah. Ano tita na? Ayun na. Sige kat pag-vlog. Sige. Hi guys. Diri. Horizontal. Horizontal. Oh my god. Oh my god. I-video ako sa my vlog. Ako po si Habibi. So hello guys. Sadi ngayon kami yan na barangay Pagulibas. Nagbabakitas po kami. Mapasok-pasok kita ah. Kita ka. Tapos sa adi ngayon takupod. Nakbugto oh. Naa daw. Tapos sa adi naktita. Nakakuan latiya. Nakasabing oh. Diba? Pasok-pasok guys. Oh. Let's go guys. Ha? Oh. Sa area. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like, comment, and share.